नमस्कार दर्शक बंधु रिपोर्टर स्पेशल कार्यक्रम को स्वागत करुछु मु मनोज। जल कष्ट दूर पाई हेला 500 कोटी प्रकल्प अधा को मिला अधा हेले वंचित मोड़ीगला ब्रह्मपुर सहरवासी आशा केतेबेले गोलिया पानी तो आउ केतेबेले जल शून्य जारी रही जल कष्ट आ लगी रही समस्या बिल आदाय को नहीं बढ़ुची असंतोष कहीं समाधान करूनी प्रशासन। आज ब्रह्मपुर देखा क्या मिलूँ तो क्या मिलूनी जानिबिली जन असंतोष। उन्नीस 98 मसीहा पर ब्रह्मपुर सहर पर नुआ जल प्रकल्प होई नथिला। ग्रीष्म ऋतु आसिले जल संकट को नहीं सहरवासी हंतसंत होते। जल कष्ट दूर पर पूर्व सरकार अमल में 2016 मसीह आरंभ होता मेगा जानिबिली जल प्रकल्प 500 कोटी टंकार ऊर्ध्व व्यय आरंभ होता प्रकल्पर काम। पल्लीरू सहर अनेक अपहंच स्थान में पहुंची पीवा पानी आएपरिक चाष जमी पानी पहुंची। मात्र दुखर विषय जे एते वर्ष पर भी केउठी पाई बिछा काम सरीनी तो आउ केउठी ओभरहेड टांकी काम सरीना। यार भितर पानी मिलबार समस्या एबे मुंड टेकिथिबा बेले पानी बिल आदाय करने को किंतु जोरदार करा जाउछि। एबे जानिबिली जल प्रकल्प को नहीं उभय शासक और विरोधी दल नेता स्वर एक परी मन होछि। पानी रे पड़िला पानी एकथा शुणिया को अड़ुआ अड़ुआ लगुले भी मेगा जानिबिली जल प्रकल्पर अवस्था एबे एमिति किछि होइछि। आज रिपोर्टर स्पेशल आसंतु देखिबा केबे सरीबो जानिबिली जल प्रकल्पर काम। गंजाम बासिंदा को जल जोगाण पाई राजा राजुड़ा तथा ब्रिटिश अमलरू अनेक जलाशय निर्माण सह पानीर व्यवस्था होइतिला। ब्रह्मपुर सहर बासिंदा को जल जोगाण पाई ब्रिटिश शासन अमल में धराकोट निकटस्थ जानिबिली ठारे एक जल प्रकल्प निर्माण होइतिला। 1868 मसीहार 9 अंक दुर्भिक्ष पर जानिबिली अनिकट माध्यम तीनोटी गभीर जल को संग्रह करी जमी को पानी और लोकों को पानी जोगाण व्यवस्था आरंभ होइतिला ब्रिटिश शासन समय। आउ एबे सेही पुरातन प्रकल्प को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली रे रूपांतरित करी जानिबिल मेगा जल प्रकल्प नामकरण करा जायछि। प्रकल्प द्वारा पल्लीरू सहर विशेष करी ब्रह्मपुर सहरर कोण अनुकोण को जल जोगाण व्यवस्था करा जायछि। एथिपाई सहरर बहु स्थान रे भूतल और ओभरहेड टैंक मान निर्माण करा गला। पुराना पाइप काटी नुआ पाइप बिछा गला। हेले लोकंक अभियोग जानिबिल जल प्रकल्प को नहीं सेमाने जहां आशा करथिले सही आशा पूर्ण होई पारि नाही। आगामी दिन में प्रबल ग्रीष्म प्रभाव होगा जाऊँगी तेबे पानी होची ब्रह्मपुरवासी एक पुराणा दाबी किंतु विगत अनेक वर्ष है पानीर समस्या को नहीं एठी कौन समाधान आखि दृष्टिया समाधान देखा पाऊनु। यह सहित जानिबिलू जो पानी संजोग घर मानक सेठी पर्याप्त परिमाणर पीवायुक्त पानी आसुनी बेले बेले मैला पानी आसूची अनियमितता देखा पानी आसबारे। यह सहित आग को जो गृहिणी मान आवश्यकता पानी अच्छी बा नित्य आवश्यक जो पानी आवश्यक अच्छी से पानी यथेष्ट होउनी ब्रह्मपुर सहर पे। ता सहित आगामी दिन मान ग्रीष्म प्रवाह प्रबल परिमाण में बढ़िबो निहाती पानी को नहीं ब्रह्मपुरवासी उत्कट समस्यार सम्मुखीन होगा सहित आगामी दिन मानक केउठना केउठे जल को नहीं हाहाकार परिस्थिति सृष्टि हेब। तेणु वर्तमान सुधा वर्तमान समय जल को एक प्रबल परिमाण प्रस्तुति होगा आवश्यक किभली भाव में ग्रीष्म प्रवाह समय प्रचुर परिमाण पानीय जल ब्रह्मपुर सहरवासी पाइपर ताकू नहीं समस्त कर्तृपक्ष सजग होगा आवश्यक। आज की पाखापाखि 6 वर्ष ऊर्ध होगा सहर सारा आउरी खोला चली आउरी विभिन्न जगह को पानी जोगे दि जाऊनी। तो एमाने एबे आग को खरा दिन एमाने जो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं जो संस्था काम नहीं से कला तालिकाभुक्त कर समय आसी। तेणु आमर कहबार कथा जे माने केबे काम सारे ब्रह्मपुर सहर कौन प्रतिदिन खोला चलती प्रतिदिन रोड तैयारी चलती केबे रोड कंप्लीट हम केबे आंकर काम बंद हम केबे। आमर कहबार कथा जो जानिबिल प्रकल्पर जो संस्था नहीं ताकू शीघ्र कला तालिकाभुक्त करा जाऊ एवं स्टिपुलेटेड टाइम दि जाऊ से टाइम भितर संपूर्ण काम सरला बोली घोषणा करुचे। एबे आसी फेब्रुआरी पलि आसलानी तेणु एमाने समय अनुसार समय मागुचंदी पाखापाखि 6 वर्ष होगा उद्घाटन हेबार प्रकल्प उद्घाटन हेबार 6 वर्ष होगा एमाने आउरी काम चलैचंदी। तेणु एमाने कोठे केबे पानी दउचंदी कोठे केबे खोलुचंदी भगवान ही कहि परिबे। तेणु आंको उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान
आवश्यकता अछि। जमी को पानी घर को पानी जोगाई देवा पई पूर्व सरकारंकर अमल आरंभ होइतिला मेगा जानिबिली जल प्रकल्प हेले विडंबना एही जे ए भितरे अनेक वर्ष बीती जाइथिले मध्य ଏହା एबे पर्यंत संपूर्ण होई पारि नाही। दक्षिण ओडिशार पानी समस्या कहिले ब्रह्मपुर सहर को बुझाउथिला। ब्रह्मपुर सहरर जनसंख्या 5 लाख थिबा बेले सहर को दैनिक 58 मिलियन लिटर जलर आवश्यकता पड़ुथिला। तेबे ऋषिकुल्या जल प्रकल्प दक्षिणपुर जल प्रकल्प और गभीर नलकूप माध्यम दैनिक मिलुथिला 52 एमएलडी जल। तेबे ग्रीष्म ऋतु में कमी जाई एमएलडी को खसी आसुथिला। आउ तार प्रभाव रे सहरर विभिन्न साहि रे पीवा पानी अभाव देखा जाउथिला। पाइप मूले हांडी माठिया रखी घंटा घंटा समय धरी महिला मानक अपेक्षा करबा को पड़ुथिला। पानी अभाव को नहीं आंदोलन और गंडगोल मध्य हेउथिला। एथिपाई टैंकर माध्यम साही को जल जोगाण हेउथिला। 2016 रे पूर्व सरकार 500 कोटी टंकार व्यय मेगा जानिबिल जल प्रकल्प आरंभ करथिले। धीरे धीरे काम आगेला। रास्ता नाल खोलाखोली करी युद्धकालीन भितरे काम चलिला। एबे ब्रह्मपुर सहरर अनेक अपहंच स्थान रे पहुंची जाइछि पानीय जल जोगाणर पाइप। हेले लोकंक अभियोग पानी ठीक समय रे आसुनी। पानी बिल चढ़ा दर होइथिबारु बेस बाधुछि। अनेपटे केतबेले गोलिया पानी आसुछि तो आउ केतबेले पानी आसुनाही। एमिति मेंचा मेंचा अभियोग एबे सुनिबाकु मिलुछि लोकंक मुहरु। तेबे अनेक लोकंक मुहरु एकथा मध्ये सुनिबाकु मिलुछि जे जा हेउ दीर्घ वर्ष पर आम अंचल रे पानी समस्या दूर होइतला। जानिबिली केनाल उपरे ब्रह्मपुर ठू आरंभ करी आसिका हिंजिलिका टू आपणकर कनिसी कुकुड़ाखंडी ब्लॉक रो एवं रंगेरुंडा ब्लॉक रो वर्तमान ग्रीष्म ऋतु आसिलानी जल समस्या वर्तमान ठू आरंभ हो गलानी। गोलिया पानी आसुची जानिबिल रे ता सहित आपणकर इलेक्ट्रिक बिल ठू अधिक पानी बिल हो जाउची। वर्तमान जानिबिल प्रकल्प रो पानी जल पर समग्र ब्रह्मपुर रो बासिंदा संपूर्ण निर्भरशील अटंती किंतु गोलिया पानी आसुची। गोलिया पानी पीवा पाई ठीक नुह जोटा कि आमर आगामी दिन रे तल दिन आम जानिचे राज्यर बहु अंचल रे जंडिस मात्रा बढ़ी रोगी संख्या बढ़ी तेणु किपरि लोक सुविधार पीवा पानी पाइबे एवं खरा दिन आगु आसवाक जाउछि लोक माने किपरि जल समस्या मुक्ति पाइबो एहा उपरे आमे माने उपयुक्त कार्यानुष्ठान पाई कर्तृपक्ष मानक निकट रे दाबी करू। करुणाकर पाणिग्राही दीर्घ दिन है जानिबिली प्रकल्प उद्घाटन होइतिले मध्य विभिन्न जगार केवल रास्तार दुई पार्श्व खोली दौरान पाइप बिछा कम अहतिक विलम्ब कर जद्वारा जनसाधारण जीवा आसबार बहुत असुविधा होती। वर्तमान आगक ग्रीष्म ऋतु आईला पानीर उत्कट संभावना देखा देव हेले मध्य विभाग पक्षर कौन कार्य त्वरान्वित करा जाउनी। केवल पाइप बिछा कम एमानकर दिन बीती जाउछि। वर्तमान इलेक्ट्रिक बिल वृद्धि पानी बिल वृद्धि होतिले मध्य प्रकृत में जनसाधारण आर सुफल पाई पारनांती। पानी बिल इलेक्ट्रिक बिल टू अधिक साई समस्त को पानी देचन एक्चुअली तार मुंड देना तार मीटर देना आम केमती घर को नबू पानी नवापाई असुविधा होची। बाहर रास्ता घाट तिंतुची उदा होची पानी भासुची लोक भी पड़ुचंदी खसिकिना क्या पाइप मिली क्या पाइप मिलनी कहीं पाइप गुरा छुट काटिदेले तापर रड भी पड़गला पाइप गुरा तले रहीगला लोक को असुविधा होची। क्या पाखे एत सक्षम ना जे जी जाइना तार कार समय अच्छी कम्प्लेन देवे बारंबार कम्प्लेन दबा सत्वे भी किसी तार असुविधा होना तार कौन न प्रोब्लेम कले एमती असुविधा हो जाऊँ लोक जावासिया कर छोट पिला गुरा भी जाऊँच देखो आपणकर सुविधा ना एमती पानी जीव एमती असुविधा हे क्या पानी मिलूनी लोक कम्प्लेन भी कर मात्र किसी साहाय्य मिलूनी। पूर्व हांडी माठिया धरिकी बहुत असुविधा होता अपेक्षा करा पड़ता बर्तमान पानी समस्या बहुत दूर होती से आम बहुत खुशी अच्छु। ब्रह्मपुर सहर में पानी समस्या बर्तमान बहुत कम दूर होती समस्या। मन हो सत्यजेपरी सरकार का माल दरिया में डाल परिभाषा को उभय बीएमसी और वाटको बुझाई देउछंती कारण केउठी भल रास्ता को भांगी सेठी पाइप बिछा काम करा जाउछि तो आउ केउठी पाइप बिछा काम को भांगी सेठी रास्ता निर्माण करा जाउछि। 2008 रे ब्रह्मपुर पौरपालिका को महानगर निगम मान्यता मिलिथिला। पूर्व सरकार को फोकस रे रहिथिला सहरर जल समस्या दूरीकरण। शेषे राज्य सरकार सहरवासी को भेटिदेले जानिबिल मेगा जल प्रकल्प। जिलार सोरडा भंजनगर हरणभंगी डैम रु पानी आसी जानिबिल आनिकट निकट रे जमा होइथिला। ब्रिटिश अमलरू केनाल जोगे सेठारु पानी विभिन्न गां दे
ब्रह्मपुर सहर ପାଇଁ दक्षिणपुर जल भंडार दे जमा हेउतला आ सेठारु पाइप जोगे ब्रह्मपुर सहर को पानी आसुतला एबे किंतु चित्र बदली जाइछि 2016 नवेम्बर 30 रे मेगा प्रकल्पर भूमि पूजन होइतला सहर उपखंड जगदलपुर ठारे आधुनिक शैली रे जंत्रपाति स्थापन सहित विशोधनागार मध्य निर्माण होला जानी बिल्लू दक्षिणपुर जल भंडार होई जगदलपुर जल भंडार को पानी आसुछि आ सेठारु ताहा जाउछि ब्रह्मपुर सहर समेत 53 ग्राम को एथिपाई केनाल बदल रे 58 किलोमीटर दूरतारे मोट पाइपलाइन प्रकल्प पाई बिछागला ब्रह्मपुर सहर समेत विभिन्न स्थान रे ओवरहेड टैंकर मान निर्माण करागला विडंबनार विषय जे एजाय संपूर्ण होई परिनी जानबीर जल प्रकल्प केउठी रहिछि समस्या समन्वय ना इच्छा शक्तिर अभाव जनस्वास्थ्य विभागर नामकरण वाचको होइतिले भी विभाग रे एबे भी अधिकारी और कर्मचारी अभाव सहरर विभिन्न स्थान रे बीएमसी पक्षर निर्मित रास्ता और नाल को अचानक भांगी दे पाइप बिछा काम और पाइप मरामती काम हेउतिबारु से सब स्थान रे जल जोगाण देखा देछि बीएमसी और वाटको मध्य समन्वय रहुछि त एबे ओडिसा रे नुआ सरकार शासन करुछंती सेबडे बीएमसी मेयर कहिसंती जे समस्या समाधान पाई नुआ सरकार को अनुरोध करिवे प्रथम कथा है जानेबेली प्रोजेक्ट जो आरंभ होता पूर्व सरकार अमल पाखापाखि 80% टू 90% काम सर जाइथिला आउ जेहेतु यह सहर बढ़ी चली एवं लोकंकर बसती बढ़ी चली तो निहाती भावे आर आवश्यकता रोचे वर्तमान नुआ सरकार जेहेतु आसी नुआ सरकार निश्चय दायित्वबोधता रोचे समस्त को जल जोगण कर तो आमे बारंबार काउंसिल रे मध्य कथा को पकईचु एवं वाटको को मध्य आणिके एथिरे शामिल करिछु से माने कथा दउछन काम चली जानेवाली प्रोजेक्ट तांको बाटे करिवे मो जितला परे जा मो किसी वार्ड निजे बुलीची प्राय 50-60% वार्ड निजे बुलीची से जा अभियोग सुना जाउची किसी जगह घंटा पानी 2 घंटा पानी आ किसी जगह पानी भी पहुँच पारनी से मो आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी को अवगत करची सेटा को केमती त्वरान्वित करा जिवो आ किसी तांके निजर जंत्री भी कहते कि काम किसी त्रुटि है जा द्वारा कि पानी जो द्वारा जी पानी आसिया कथा आसुनी सो यहाँ मु अवगत कराई देछि आम मुख्यमंत्री को खूब शीघ्र ताऊपर पदक्षेप नियाजिवो जानीबेली प्रकल्प संपूर्ण हवा आवश्यक संपूर्ण लोक तार लाभ पाई परिबे एवं पानी कष्ट निश्चय दूर हो पारिबो याकू आम सरकार तार गुरुत्वर सहित विचार करुछि एवं जेते शीघ्र तार संपूर्ण काम को कला परे लोक मध्य पानी पहुँचाइबार आवश्यकता जनसाधारण टिकस देउछन आ लागुची सते जेपरी से टिकसर अर्थ को सरकारी बाबू और जनप्रतिनिधि माने मौज करछन्ते ब्रह्मपुर कैंपसन टुटू बेहरा प्रकाश पट्टनायक कलिंग टीवी तेज संपर्क अधिक आलोचना करवा आम सहित ब्रह्मपुर स्टूडियो जोड़ी आम दक्षिण ओडिशा हेड रही प्रकाश पट्टनायक अच्छी बर्तमान देखा प्रकाश वर्तमान समय जो रही 500 कोटी टंकार जो व्ययबराद करा जानीबिली प्रकल्प होता कि वर्तमान समय क्या पाखे कार्यक्रम होपाखे कार्यक्रम हो पारना निश्चय देखो मनोज एक कथा को तो स्वीकार करे कारण गोटे पटे आम देखुचे जे विरोधी दल में थी मेयर एक कथा स्वीकार कर शासक दल में थी विधायक स्वीकार कर ब्रह्मपुर तो कथा है बर्तमान पर्यंत कहीं समस्त निकट में पानीय जल पहुंची पारना सी गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर कोटी नुहे कि 2 कोटी नुहे 500 कोटी ऊर्ध्व टंका व्यय जो मेगा जानीबिली जल प्रकल्प जो स्वप्न नहीं जो उद्देश्य नहीं कराइला प्रकृत में संपूर्ण 100% साकार होइछि ना नहीं से संपर्क में आलोचना करें एथि आम सहित पूर्वतन विधायक डॉक्टर रमेश चंद्र चाउ पट्टनायक अच्छा बीजेपी नेता तथा वरिष्ठ आईनजीवी पीतवास पंडा आम सहित जोड़ी सर प्रथम आपन जानवी 5 थर विधायक रही ब्रह्मपुर सहर तो आपड़ एक कथा मन पकई पारे जे तल दिने पानी केमती हाहाकार होते लोक मैंने पानी केमती गंडगोल होता पानी केमती धारणा लोक मैंने दौले ताकू दूर करने मेगा जानीबिली जल प्रकल्प आसला किंतु बर्तमान पर्यंत सबुठे पहुंची पारनी तार कारण कौन सर देखो ये जो जानुआल जो प्रोजेक्ट है 24 घंटा पानी प्राय समस्त पाँच किंतु पुराना ब्रह्मपुर आस्का रोड आमर ये विजुपुर ये अंचल 4-5 जन पाँच से दूर करने आमर विशेषता देखिए
ଯେ 3ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ିସନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ପମ୍ପ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଜୁପୁରରେ, ଗୋଟେ ମାଲବାଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍କା ରୋଡ଼। ଏ 3ଟା ହେଲେ ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯେତିକି ପାଣି ଆସିବା କଥା ସେତିକି ବଡ଼ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 2ଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 15 କୋଟି ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣପୁର ସାଙ୍କସନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗଦଳପୁର ହେବ। ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ପାଇବେ। ସାର୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ଥିଲା କି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କାରଣ ଆଗକୁ 30 ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଜାନିବିଲି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ? ନାଇଁ, ସେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ପୁରୁଣା ଜିଆଇ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ୟା ଫାଟି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷତଃ ମଇଳା ପାଣି ଆସୁଛି, ଗୋଳିଆ ପାଣି, ତାକୁ ସେ ଜିଆଇ ପାଇପ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 21.7 crores ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାସ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ନହେଲେ ବି ପାଣି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ଏତେ ମାସ ବିତିଗଲାଣି ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, 90 ଦଶକରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଳ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଗତ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଯେଉଁ ଜଗଦଳପୁରରେ ଜାନବିଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଘର ଘରକୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପୁଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଆଠୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ। ସାର୍ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲା ପରି କହିଲେ। ମୁଁ ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 62 mld ପାଣି ଦରକାର ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ପାଖାପାଖି 50-52 mld ପାଣି ମିଳୁଛି ଏବଂ ଜାନବିଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଉନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣପୁର ଘାଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ଋଷୁକୁଲିଆ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ସେ 2ଟି ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହାଏଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଟିକେ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, 2 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଆସୁଛି, ତାପରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ରୋଡ଼ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଖୋଳା ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ। କଥା ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନବିଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ପିପଲପଙ୍ଗା ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଅନ୍ୟ 2-3ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନେଇ ଜାନବିଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ସାର୍ MLA ଥାନ୍ତି, ଆମେ କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଲେଖିଲୁ ଯେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପିଇବା ପାଣି ଏକ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି। ଆମେ କିଏ ପଦରେ ରହିଲା କିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଲା କଥା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଋଷୁକୁଲିଆ ନଦୀରୁ ପାଣି ଏଠି ଆସୁଥିଲା, ପାଖାପାଖି 15 mld ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ କିଛି ପାଣି ଆଣିବାର ସମୟ ଅଛି। ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜାନବିଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଲୁଅର୍ ନାହିଁ, ଫେଲୁଅର୍ ପରି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ସେଇଟା ଜାନବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ ଆମେ ଫେଲୁଅର ବୋଲି କହିବାନି, କାରଣ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥିଲା, ଏବେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି? ତ ଡିଜାଇନରେ କିଛି ସାର୍ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା କି? ନାଇଁ, ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2000 ମସିହାରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଫର୍ଲଙ୍ଗ ବସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସି ଅବସ୍ଥା ଆଜି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଜାନିବିଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଆଣି ପାଣି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ 90 mld ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କେତେ ଜାଗାରେ GI ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବଦଳା ହେଇନି,
ତା ସହିତ କେତେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସମ୍ଭବ ହେଇନି, 2ଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ। ଏତେ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ବଦଳି ପାରିଲା ନାହିଁ? ସେଇଟା ପୁରୁଣା ଭାବେ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୁରୁଣା ଭାବେ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମର ଅବହେଳାର ନମୁନା ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା ଭାବେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇଲେ ପାଣି ଲୋକ ପାଇଯିବେ, ଏଥର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 2000 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପୁରା କୋଳାହଳ ଥିଲା, ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଲେଖୁଥିଲେ ବିଧାୟକ କାହା ପାଇଁ ପାନୀୟ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକଥାକୁ ତ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିଜେ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରି ସାରିଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ନାହିଁ ଯେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଅପହଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ରାତି ପାଇଲେ ଖୋଳି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସତ କଥା। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନେ BMC ଆଉ PH ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାର ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ଟେ ପଡ଼ିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ମାନେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅବହେଳା, ଯେ ସେ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପାଇପ୍ ପକା ହେଇନି। ତେଣୁ ଏ 2ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ୟା ସେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ସେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି BMC ଆଉ ମାନେ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଇପ୍ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ଯିବ, ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିତଳ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସାର୍, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର। ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ BMC କଥା କହିବା, ସେଠି ଯେଉଁ ମେୟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି 2 ନେତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଏକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମେୟରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏକ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ସ୍ୱର ଏକ ହେବ କି, ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହେବ କି ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସମେତ ସହରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଜାନବିଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଇଏ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା 30 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଆଜି ଏ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ଜାନବିଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସୋରଡ଼ା ଘାଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଉଳ ଭାଗ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ସରିଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ତାହିଁରୁ 6-7 ବର୍ଷ ପଳେଇଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଏବୁଠୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେନି ଏବଂ ଆମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିକିଟି ଦିଗପହଣ୍ଡି ପାଖରେ, ତାକୁ ଯଦି ସେଠି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେନି ବା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କଥା ଦେଖିବେନି, ଯେଉଁଟା ଛତ୍ରପୁରରେ ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାଣି ନେଇକରି ବହୁତ ରାଜନୀତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଧର୍ମଘଟ ବି ହେଇଛି। ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସରକାର ସେ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଜାପାନର ଜାଇକା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆମର ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସହର ବଢ଼ୁଛି, ସହର ଏତେ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏ କଥା କି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ତାର ବହୁତ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସିଏ 5 ଥର ବିଧାୟକ, ସିଏ ଏ କଥାକୁ ଶାଣିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆସନ୍ତା ଆଉ 25 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା 100 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ପାଇଁ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିବ, ଏ ସହର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ସହର ଯେଉଁଠିକି ସାଇଟ୍ରେ ନଦୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତା ସାଇଟ୍ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ସହର ଗଢ଼ି। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆକୁ ଦଳ ଫଳ କଥା ଭିନ୍ନ କଥା,
ब्रह्मपुर सहर हूँ आम सहर आम हूँ ब्रह्मपुर सहर पानी समस्या समाधान पाई एक दीर्घ मियादी योजनार आवश्यकता अछि। निहाती रूपे समस्त स्वर शाणित हो विशेषकर ब्रह्मपुर सहर जो स्वार्थ कथा आम कहूचे लोकंर स्वार्थ साधन पाई शासक दलर नेता हूँ कि विरोधी दल नेता हूँ समस्त स्वर शाणित हो जहाँफल कि जो समस्या बर्तमान देखा देछि आगु को यह आहुरी व्यापक रूप न नहु यह आम आशा करवा वर्तमान समय हो आज प्रसंग को ये रखापी सेपटू स्टूडियो इशारा मिल सारी मुख्य स्टूडियो जे बर्तमान समय हो बर्तमान पुणी थे फेरी मनोज। ओके निहाती भाव अनेक धन्यवाद आम सहित अधिक आलोचना करते ब्रह्मपुर स्टूडियो आम सहित जोड़ी दक्षिण ओडिशा हेड प्रकाश पट्टनायक संपर्क में अधिक आलोचना करते समय शेष होइछि आज रिपोर्टर स्पेशल को ये रखा नमस्कार।